Si Manong, lapit na natin, no? Lapit lang. Okay. Da. Alright. Kapoy, pero enjoy, ah. So, let's go. Let's go. Yeah. You know what to do. You know what to do. Tulik sana eh. Maging butang, Jod. Okay. 1, 2. Ha? Sige. Una ka? Una ka. Sports mode na. Sports mode online, no? Hindi, dugo-dugo. Wait, tayo lang. Dugo-dugo siya. Ayan, wait lang. Bayan eh. Bayan, bayan, bayan. Bayan eh. Okay. Okay, 1, 2. Sports mode. Woo! Ang mambal mo, AJ. Nami lang gid siya. Nami taklaranay. Damo tod TL mo ka taklad. Tubang sakad. Guys, good morning. Ay, no. Good afternoon. We're here in Gintubdan, the Carlota City. So right now we're going to Ugan Falls. Go AJ, show them the way. Yeah. Alright, 1, 2. Wala ka dala tubig ay. Ha? Wala ka dala tubig. Anad. Trademark. Trademark ng journals. So, hambal ni Manong guide. Lapit na lang ako, no? Ayaw balaw nang namin yung lapit. Sabi ba? Pwede ka naka-sports mode. Ba? Ah, okay, gila. Sige. Lapit na lang sa Malipong. Oh, lapit na lang sa falls. Muna yung pinakalayo galit, no? So, muna yung pinakalayo. Hapos lang gid sa. Ha? Hapos lang gid. Galing layo lang gid siya. Pero yung pinakabudlay, ano pang easy falls. Easy but not easy. Tama. Double click mo lahat para mag-stay. Mag-santar siya. Ari na, taklad na. Okay. Oh. Hapoy ka, hapoy. Sige, Jay. Diba? Patay. Hindi, Bebe. 1, 2. Wala. Yeah. 1. Kaya ginaano ko kadali kuon. Dili. Hoy, siya sports mode. Yan. Dili ko siya kay wala siya naka-sports mode. Na ano mo lang, nagsunod lang ang 1 click. Ang one click na. Ga-focus siya kung anong subangan niya. Ay, okay. Sige, bantu lang.